बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाक चैनल न्यूज़ और मैं हूँ आपका होस्ट नासिर अली। नाज़रीन, एक माफिया का ऐसा गिरोह जो फैसलाबाद, गुजरांवाला, कराची, लाहौर और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में घरेलू मुलाजमा के तौर पर बच्चों को काम पर रखाते हैं और उनसे लाखों रुपए के एवज एग्रीमेंट करते हैं और बाद में बच्चियों को वहाँ से गायब कर देते हैं और फिर सेशन अदालतों में रिट दायर कर देते हैं या मुख्तलिफ थानों में उनके खिलाफ दरखास्तें दे देते हैं। जैसे इस गैंग का सरगना अशफाक और रजिया बीबी है जो कि मुरीद के गुजरांवाला में रहते हैं, और नदीम जो कि उकाड़ा तांदावाला में रहता है, इधर हयात जो कि फैसलाबाद के बट्टी टाउन में रहता है, और मरियम बीबी ये भी फैसलाबाद के सदर के इलाके में रहती हैं और ये सिटी और सदर के इलाकों में ये वारदातें करते हैं। जबकि हनीफ और उसकी बीवी नसीम बीबी अदालतों और में रिट पिटीशन दायर करके और मुख्तलिफ थानों में दरखास्त दायर करके ये काम करते हैं और बच्चों को वसूल करते हैं। जबकि इसके असल वालिदैन नदीम और मरियम की बजाय हनीफ और अशफाक हैं। बच्ची ने अपनी पूरी गैंग का डेटा बताया है, आइए सुनते हैं, आप भी सुनकर हैरान रह जाएंगे। जहाँ आप ये काम करते हैं या वकूवा करते हैं ये वाला, उसके बाद असल माँ बाप के साथ जाते हैं या दूसरे के साथ चले जाते हैं? दूसरे के साथ भी चले जाते हैं, वो भी लेने आ जाते हैं, ज्यादातर वही लेने आते हैं। दोनों में से कोई भी आ जाए तो आप चले जाते हैं साथ? बताएं कि आप अब अशफाक लोगों के पास जाना चाहते हैं या अपने असल माँ बाप के पास जाना चाहते हैं, ये बताइएगा। मैं अपने असल माँ बाप के पास जाना चाहती उनका क्या नाम है असल माँ बाप का? मोहम्मद हनीफ और नसरीन। मोहम्मद हनीफ और नसीन उसके असल माँ बाप का नाम है। ये बताइएगा कि अदालत से जो ज़्यादा संगीन मामला हो, ज़्यादा पैसों का जो आप फरार करते हैं, तो किसके साथ जाते हैं? असल वालिदैन के साथ या दूसरे के जो आपको प्रोटेक्शन करते हैं उनके साथ, या किसके साथ जाते हैं? मैं अपने असल माँ बाप के साथ जाती हूँ। असल माँ बाप के साथ जाते हैं। किस याद से आपको जब मुलाकात कराई गई तो क्या कहा गया कि उन्होंने कहा था ये अंकल है, इन्होंने आगे लेके जाना है, फिर वो आंटी आपको कोठी में रखवाएंगी। काम करती हैं तो वहाँ पर उनके साथ क्या रवैया करती हैं, किस तरह बात करती हैं कि हम अशफाक लोगों के साथ हमने वापस जाना है, या किस तरह वो आपका तरीका का क्या है? वो फ़ोन करते हैं, जब हम लोग वहाँ से नहीं जाते थे वो बाजी को फ़ोन करते हैं कि बच्चे के साथ बात करें, वो फिर हमारे साथ बात करके हमें कहते हैं कि तुम्हारी बहन तुम लोग को याद कर रही है, ऐसे वैसे जल्दी आ जाओ घर। यानी कि बहाना बना कर। अच्छा, जब आप आई तो आपके साथ आपने कहा था आपकी बहन आई है, उसका नाम क्या था और दूसरी औरतें कौन आई थी जब किधर लोगों के पास आप लोग आए? मेरी बहन का नाम महविश है, वो मेरी सकी बहन नहीं है। अच्छा, सकी बहन नहीं है महविश? नहीं, वो सकी बहन नहीं है। और एक आंटी मेहरा थी साथ, और अंकल खिजर थे और अंकल नदीम थे साथ। जी, इनकी सकी बहन नहीं थी, अंकल खिजर थे इनके साथ, मेहरा थी, और कौन था? अंकल नदीम। अंकल नदीम। कितनी मरतबा आप काम की जहाँ पे आप काम करती हैं वहाँ से भागी हैं, और आपको वहाँ पर कौन लेने जाता है या कौन छोड़ने जाता है? काफ़ी दफ़ा आई हूँ, वो लोग आगे उन्हें फ़ोन कर देती हैं, वो लोग आगे से लेने आते हैं। फ़ोन कर देते हैं, वो फिर लेने आ जाते हैं? जी। तो केस वगैरह भी करते हैं, पर्चे वगैरह भी करवाते हैं या नहीं? करवाते हैं। करवाते हैं। तो ये कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं आप लोग? मैं तब छोटी सी थी जब उन्होंने मुझे रखवाना शुरू किया था। आपका घर तो शेखुपुरा में है, तो मुरीद के से कैसे आई आप? उधर कहाँ पे रहती थी आप? वो जो मेरे दूसरे पापा हैं अशफाक, उनका घर है मुरीद के। अच्छा, इनके दूसरे पापा भी हैं, उनका घर मुरीद के में है। अंकल नदीम को जानती हैं? किसने भेजा आपके पास अंकल नदीम? अंकल नदीम ने फिर आगे हम लोगों को अंकल खिजर के पास भेजा था कि ये लेके जाएंगे आप। वो अंकल नदीम आप लोगों को जानते हैं, अशफाक लोगों को या आप लोगों को? जी, वो जानते हैं, वो फ़ोन पे भी बात करते हैं। फोन पर भी बात करते हैं और जानते भी हैं। आपके सुतेले माँ बाप ने आपको भेजा, लेकिन आपके वालिद को पता है कि कहाँ पे वो आपको भेज रहे हैं? इस बात का मुझे नहीं पता, उन्होंने मुझे कहा था तुम काम पे चली जाओ। अच्छा, जिसको पता नहीं है कि उन्होंने सिर्फ इसको कहा था कि आप काम पे चली जाएं। आपने खिजर को कब देखा जिनके साथ आप आई हैं? जब मैं फैसलाबाद आई थी मैंने तब इनको देखा था, ये हमें उधर लेके गए थे आंटी। तकरीबन कितना अरसा पहले? महीना पहले देखा। 1 महीना पहले देखा। अच्छा, जब FIR या पर्चे के बाद या रिट के बाद आपको किसी के हवाले किया जाता है तो वो क्या आप किस तरह कहते हैं कि वो हमारे वालिदैन हैं, बहन भाई हैं, या कौन? और ये सरपरस्ती कौन करता? कोई है आपके गांव में बड़ा या जो आपकी इस धंधे पे लगाया हुआ, या ये जो काम करते हैं कोई सरपरस्ती कर रहा है? कौन है वो? मेरे साथ फ़ोन पे बात करते हैं तो वो फिर मुझे कह देते हैं तुम इनको कह दो कि ये तुम्हारी खाला है या तुम्हारी अम्मी है, तुम इनके साथ घर आ जाओ। तो वो पैसे कहाँ जाते हो? ये क्या सपोर्ट करते हैं आप लोगों को? जी। क्या नाम है उनका? कौन लोग हैं वो? इशफाक लोग ही कहते हैं। अच्छा। नाजरीन, मुकला और साफियों का एक वक्त भी SHO थाना वुमेन से मिला, जहाँ पर SHO साहिबा ने कहा कि कोई कानून ही नहीं है जहाँ से हम इसको प्रोटेक्शन दें। नाजरीन, बच्ची ने हमें बताया कि उसका मोहम्मद हनीफ उसका सका वाला है, उस शाका उसका सुतेला बाप है, जबकि नसीम बीबी उसकी असली वालदा है,
اور رضیہ بی بی اس کی دوسری والدہ ہے، اور اس کی دادی کا نام سکینہ ہے، اس کی 3 پھوپھیاں ہیں، اس کا ایک رفیق اس کا ماموں ہے، ایک وارث اس کا ماموں ہے، اور شریف مصری بھی اس کا ماموں ہے۔ بچی اپنا نام ایمان فاطمہ بتاتی ہے یا نور فاطمہ بتاتی ہے، جبکہ اس کا نام فیضا ہے، اور اس کی بہن کا نام سمینہ ہے، فیضا ہے، ایمان فاطمہ، منزہ اور منابل ہے۔ یہ ان کا ایڈریس، ان کے گھر کا پتہ بچے نے بتایا ہے کہ ڈاک خانہ شام کے، تحصیل فیروز والا، ضلع شیخوپورہ، چھوٹا پیاں گاؤں یا میاں گاؤں کے نام سے مشہور ہے، جہاں پہ اشفاق عرف شاکا یہ گینگ کا سرگنا ہے۔ وہ فیصل آباد میں انہوں نے ایک واردات کی ہے، بچی کو تھانہ صدر کے علاقہ مجسٹریٹ کے پاس پیش کیا گیا، تو بچی نے میڈم عشرت بانو کے ساتھ جانے کا کہا، تو عدالت نے، علاقہ مجسٹریٹ نے بچی کو میڈم عشرت کے ساتھ جانے کا کہہ دیا۔ تو جب یہ تھانہ پیپلز کالونی کی حدود میں خزہ مسجد کے قریب آئے تو خضر حیات اور اس کے دیگر کرندوں نے ان پر حملہ کر دیا اور بچی کو اغوا کرنے اور ساتھ جانے کی کوشش کی، لیکن اہل علاقہ نے ان کی جان بخشوائی۔ دوسرے روز بچی کو فیصل آباد کی سیشن عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ یہی بولتے ہیں کہ اس کے اوپر آپ کوئی FIR کروائے تو ہم اس کو رکھتے ہیں، لہذا اس بچی کا کیا قصور ہے؟ اس کے والدین اس کو خود بیچتے ہیں پیسوں کے عوض، کسی غیر مرد کے پاس بیچتے ہیں، وہ آگے ایک پورا گینگ ہے، اور پورے گینگ کی تفصیل جتنی مرتبہ یہ بچی دارالمانوں سے آئی ہے، جتنی بچی عدالت میں جو پرچے اشفاق کے اوپر ہیں، بار بار یہ لوگ اشفاق کو کیوں دے دیتے ہیں اس بچی کو، اور کوئی پولیس آپ کی میری ساتھ مدد نہیں کر رہی؟ کیوں آپ لوگ بھی دیکھیں کہ میں ایک عام شہری ہوں، لیکن میرے اندر بھی دل ہے، میری 9 بیٹیاں ہیں، خود ایک بیٹا ہے، اور یہ بھی میری بیٹی جیسی ہے، اور لوگ کہتے ہیں یہ جمہوریہ پاکستان ہے، یہ ہوا کی بیٹیاں ہیں، پھر ان کا سودا کیسے کر لیتے ہیں؟ اور آپ کی پولیس وومین ہے جو ہمارے لیے ہے، وہ ہمارے ساتھ کیوں ایسا سلوک کرتے ہیں؟ کیوں ایسی بچیوں کو طویل میں لے کے ماں باپ سے کیوں پوچھا نہیں جاتا کہ یہ اپنی بیٹیوں کو ایسے کیوں بیچتے ہیں؟ اتنے ثبوت، اتنے پروف، ہر چینل پہ یہ ماسیاں، یہ بیٹیاں، یہ ماں باپ آتے ہیں، لیکن کوئی بھی ان کے لیے پراپر یہ مقدمہ یا کوئی ایسی سزا یا ایسا قانون نہیں بنا۔ کیوں آج ہم نے ان کو دے دینی ہے؟ انہوں نے کہا پھر یہی کام کرنا ہے، کیونکہ 20 مرتبہ تو پہلے بھی ہو چکا ہے نا، ہمارے پاس پروف ہے، ویڈیو ہے، سب کچھ ہے، نمبر ہے ان کے، ٹریس ہے۔ بہت محنت کے بعد میں اس کے اصل والدین تک پہنچی ہوں۔ یہ باہر سے کسی اور کے ساتھ ہی لے جاتے ہیں، لے آتے ہیں، لیکن اب آپ دیکھیں اس نوعیت کو، یہ بچی نابالغ ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں اگر آپ کی پولیس بھی ہمارے ساتھ تعاون نہ کرے؟ اس گینگ میں 15-16 آدمی ہیں، کوئی 5-7 عورتیں ہیں جو ملوث ہیں، اور وہ بیچارے پڑھے لکھے لوگ، معزز شریف لوگ ہوتے ہیں جو اپنے گھروں میں عزت بنا کے ان بچیوں کو کام کے لیے رکھتے ہیں۔ یہ وہاں سے چوری چکاری جو کرتی ہیں وہ چوری چکاری کر کے بھاگ جاتی ہیں، جو ویسے بھاگ جاتی ہیں، جب یہ کام پہ رکھاتے ہیں تو ان کے خلاف ریٹ کر دیتے ہیں، جی ہماری بیٹی گواہ ہو گئی ہے۔ اگر تو وہ نکل آئے تو پیسہ ہضم، اور ان کو ریٹ کے ذریعے بلیک میل کرتے ہیں کہ ہماری بیٹی دے دو اور ورنہ ہم آپ کے اوپر پرچہ دیں گے گواہ کا، آپ نے ہماری بیٹی کے ساتھ غلط زیادتی کی ہے۔ وہ شریف آدمی ہر عدالت میں ذلیل ہو جاتے ہیں، بجائے جو پہلے 1.5 سال کا ایڈوانس دیا ہے، ان کے علاج کا پیسہ دیا ہے، ان کو اور پیسہ دیتے ہیں کہ ہماری جان چھوڑ دیں۔ اب آپ ہی بتائیں یہ ہمارا پاکستان کب تک یہ بیٹیوں کے ساتھ ایسا ہوتا رہے گا اور ماں باپ کرتے رہیں گے؟ آخر ان کو کوئی تحفظ ملے گا بھی کہ نہیں؟ کہ ہم بیوقوف ہیں جو 15 دن سے ہر افسر کی منتیں کر رہے ہیں؟ ہم نے اپنی مدد خود کے تحت اس کے باپ کو ڈھونڈا ہے، اور خود عدالت کے تھرو اس کے باپ کو میں بچی دے رہی ہوں، یہ جج صاحب کے پاس ہے، تو وہ بھی آپ کو دکھائیں گے جب بچی کو عدالت کے تھرو دیں گے۔ لہٰذا مہربانی کریں اور ان بچیوں کا کوئی پراپر سا حل نکالیں، اور اس گروہ کو بھی پکڑیں اور ان کو بھی سزا ملنی چاہیے۔ بچی کو سیشن عدالت میں پیش کر دیا گیا اور اس کے والد صاحب کے حوالے کر دیا ہے، تو وزیرہ چودھری نعیم فیروز گجر صاحب سے، تو آئیے ان کے خیالات جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ بچی پچھلے 4-5 دن سے مختلف حوالوں سے عدالت میں آ رہی تھی کہ میرے جو والدین ہیں وہ مجھے نہیں مل رہے،
पर ना कोई रब्ता हो रहा था। इसके कुछ रिश्तेदार हैं जो इसको इसके अबू के तौर पर ज़ाहिर करके वहाँ पर इनको आके गया था, 1.5 लाख रुपया वसूल किया था। अब इसके वालिद साहब जो हकीकी बात है वो आगे उन्होंने अपनी बेटी को वसूल कर लिया है और इसका हमने बयान करवा दिया है। अब इनके वालिद से आप पूछ रहे हैं कि क्या मुस्लिम साहब की है या क्या मसला बने तो ये बच्ची लेके जा रहे हैं, बच्ची को क्या देंगे मैं अपने बाप साथ। ये आपने अदालत से बच्ची वसूल कर ली है? जी सर, तो जी कोई सर। मसले मसाइल हैं तो बताइए। नहीं, कोई मसला मसाइल नहीं है, अल्लाह पाक का ये शुक्र है, मुझे बच्ची मेरी मिल गई है। कल को आपको कार्रवाई तो नहीं करेंगे? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं करेगी। ये बच्चे आपके असल वाले दिन आप इनके साथ जा रही हैं? जी मैं था आपको किसी ने गौर तो नहीं किया? नहीं ना कोई कार्रवाई आप किसी साथ करना चाहती हैं? नहीं। ठीक है। नाज़रीन अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। मज़ीद खबर और अपडेट्स के लिए देखते रहिए पाक चैनल न्यूज़ HD।